Grabe! Kada balik na ko sa doktor ni taas na pud ang gasto. Napakoy reseta. Asa mo ko mangitag kwarta ani? Wala na ko kabalon sa kong buhaton. Naglibog ba unsaon pag-avail sa medical financial assistance? Ayaw ka bala ka? Kadinhi sa Panabo City, aduna kitay medical financial assistance nga pwede makatabang kanimo. Kini alang sa tanan individual nga nanginahanglan og tabang pinansyal. Walay pili basta nanginahanglan tabangan. Uy, unsa ang kinahanglan? Para sa gusto mo avail, dalhal lang ang reseta nga gikan sa doktor, certificate of indigency o photocopy sa valid ID sa claimant. Kung ang pasyente mismo ang mukuha sa financial assistance, siya mismo ang mudawat niini. Pero kung nailain nga mukuha para niya, kinahanglan lamang og authorization letter. Og take note, ang amount nga imong madawat magdepende sa imong reseta. Dugang pa, muadto lamang sa buhatan sa City Mayor's Office o City Social Welfare and Development Office alang sa pag-avail niini. Sayon lang di ba? Dali, klaro ug accessible alang sa tanan. Dinhi sa Panabo City, ang inyong panginahanglan prioridad sa lokal nga panggamhanan. Alang kanunay #ImportanteInformed, bisitahan lamang ang Panabo City Information Office social media accounts. Service to Panaboans, service to God.